guys. Ayan, mayroon ipapakita ko guys na dala kong paninda na isda guys. Ito guys. Meron tayo guys na dinadala pusit. Ayan. Yung pusit guys na dinadala na paninda guys. Ayan. Papakita ko sa iyo guys. Ayan. Ayan, meron tayo guys pusit. Ayan. At meron tayo guys din ng bangus. Bangus. Galing guys yung Dagupan guys. Ayan. Ayan, bangus. Meron din tayo guys na ano. Tinatawag guys dito guys sa dito guys na matambaka. Tapos matulog. Ayan. Ayan, napas na. Ayan guys. Ayan. Meron tayo guys na sibubog. Tinatawag. Dalawang salitang tinatawag ito sibubog. Tapos normisti, sibubog. Ayan. Ayan, napasaro niya guys. Ito naman yung guys yung tinatawag dito guys na tamban. Tatlong tawag ito guys, may tamban, sunsoy, lawlaw. Ayan. Ayan. Ito na guys yung tinatawag dito guys ng matatanda na pambansang isda guys. Kasi kahit guys 10 piso, 5 piso makakabili kayo dito guys. Ayan. Dito guys ako nag-iiwang guys ng paninda guys. Ito yung pala yung guys yung nanay ng asawa ko guys. Ito. Tapos ako nag-iiwan ng paninda guys na isda. Binabalik ko lang guys pagkagabi guys. Ayan. Ayan. Magsisimula naman kayo guys maglako ng paninda guys. Ayan. Nandito po kayo guys sa barangay Uyaw-Yaw, Kabugsor.